Vlog natin dito natin guys ang bako guys. Welcome to my vlog na Lorin guys. Susulitin natin yung bako guys. Inaayos niya ang mga buhangin guys para na maligwa guys. Yan guys. Ito naman guys, ang sasakyan. Hinihintay ni nanay na magbalik dito guys kasi magmi-mix naman sila guys. Ayan guys. Hinihintay ni nanay nga bumalik guys para na makalive naman si nanay guys. Welcome to my vlog, Nanay Loren. Good morning, good morning.